FM. Fournisseur officiel. Fournisseur officiel des autres radios. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ore lenki kotanga lenki duna masalangin kama ona Allah tiga na Allah mama Allah gir lenki ka koyoyi samedike odo sara qorori lenki duna masalangin kama kengeni politikin karanga lenki cimeru ni masala ken nogonga e pour que soronna hamiya kitedi serebe ganai anganda kebe to angana terinke radio kita kamalen ki kengeni dambe fm wa anar kibare mugu kibare be Allah ga fo famine di kati kembi jari ona Allah tiga ona Allah mama ona terinkanda non su tiga ona asu mama Allah tiga ndange halle kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ona atiga ke wakatiya kendange halle ona sarano kutiga harsa saranon tuge ndange hallo ona dambe fm kannanon tiga ni kuni ni mama sere suga lini ke isa sanga terinkene ol kuni ndondo kanta ndongu na akinya gasui ke watiya ewa oro mare mu benu gerlenki dambe fm fankan kilun kama isa kundenta onati madame Dukure kengeni mama Dukure awo magalenki dambe fm fangangilen kama mama dangem palle aro gidaro ore mendo hone kengeni signe kamisa Dukure duna sunetu kiai duna khayam pimba ga signe kamisa Traore nambogo khanyaga yo oro ikunya hamasara nga dambe fm fangankilun kama elenki duna masalangen nogonde kendange halle ora micro kinni ogida nyagarenga kengeni mama Dukure ya kenga baka jawra mama salam alaikum. Salam alaikum khasunka anda khasukuni ewa bismillah dambe fm fangankilen kama duna so anterin kana ona tanda bienvenue ewa mama kunyinde ndange halle mama la na men kunyinde kinyandini sonu ko ngahilo yo kuinde nyani yaro mama ndena kinya kannano ngaterin kandano kendange halle apre onari micro mboga sirine apre sirine dange halle onaro dibanno yo ndaka sukuni soniko ndaka sukuni asutorongang yo na utu Sénégal Mali sonikenga norosu Gambie Guinée Amérique asutorongandi yo soniko bega région parisienne France asutorongang voilà ndaka sukuni asutolonganga yo na ngara mama na ngadambe fm mama na igero invité linki voilà ewa kendange sirine kamisa Traore agawo maga barake yonati sirine salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kadum komo ma jombane golranu mo to rasunta alhamdulillah na tanda Traore diko barakallah ewa anta dambe fm kunyini khannano alo terinkanda no ke wakati asutolongandi awa na takasura na kasunka wa dambe ayugonda yare alimne na kirsi ko inde ka takasuka man asutolonga karagarane maka Malle Touré aro ya gaku asutolonga mama Dukure asutolonga wa wasun ke dambe chukuni aso ko tengana sasa aso tengana ya garo invité alingora ngani adroma inshallah to ko bichino benu na ketoma yo warni kenko yebo yo gele har kese benu na pose yo makati ni jabi yebo yo ata untum ma ken batedi yebo yo hora wayna kawo mai ko tarun to mo gari jabi ni ko inshallah yebo okay ewa kya nona ti Traore diko bismillah dambe fam fa gangilen kama ewa kya ni mari mu khamo gër ko na gara mo gobe oro ku sara gorobe no me kita mu ko gorobe gër me kita kengeni mama Dukure kapa sirine kamisa Traore awa ori wa masala ngalen ki dunan kama kengeni oga wakati be lenki France ya asan kunte ganta asan kunte ta France no asan kunte ta sonu ko nyimeno sere sugeni mu Kenya i jamane ka asan kunte nga e kenni menia o suna angi o wanga la dome o wa mukudome ke giron kibare bega
France lenki ewa wata un kompo kudo biru kure wadiga gobo kono gerew ke geni mana be aga urunu mana be kama onta mana tai yogo wode awotu har sirbe gana ya gautu ho konkoni wada antetu gerew ke mana geni hibe sirne Traoré aro mama iwo maga barake irawi kanel lona no gondi na masala na haklela surkinoyi tinkanda nonga kakumbe nu ganta hota da kana fota donc kundu yani oswa dambe efon fankan kilen kamalenki onari kati gida nyagare kay mama ewa mama nam yo koma kay menu geri jamane kengeri mogobe jamane kebe woga di kengeni France yo gerew sa sonati oro franci jamane nga kat kasodo hoyketa yo gerew kane yo gerew ke gini kebi amana ni menia anyana timenia yo menin chababu gerew ke gadi yo sadin billa kenchuko paidu présenter ni yo nkeni karangunda nanya lemnunga lycée nga yabo hate wa lycée professionnel Pantin yo nga lemnu ko karangundini roy golyongano hakenga yo ni karangundini yonkincha ham khibarenga ni karangundini ici une matière qui est dans la prévention santé environnement donc nga golyonga no hakentu donc le droit du travail ouais. Voilà donc ça do bilaro gajange ke yimme mananga mpa kono sonu kokudanga na expliquer sonu kokudanga yabo système de retraite qui ga morobe oui retraite tuba nunga tini kebe danga retraite kenni anga na raso anyon kincha ampatelantara golnyana voilà anga tuma na keta anga katono anga kebe hunube kita yobo tuma yake no hondi yobo anda mbire muman chunya golling voilà ça anga ankinye tuma wakati ankinye tuma wakati yobo yo mpakenya moronkona donc voilà donc au jamane oga jamane be norondi France norondi a moronga na royi au début ku kesnunga yebo voilà Bertrand Denyan yebo yo ça c'est le sugana jope golnyana c'est le sugana golnya au kesnu ku norondi rasosu wala sinesu yabo surona menyinya ina hobagandi na tagundi na rokesu nukudi voilà kesu nukuno hondi yabo yo jamana ke rano hondi ana kundunya yabo suruku ina fo bagandini yonkincha hankaranga ina tikendanga assurance maladie ina fo bagandi solo rasukudanga ina tikendanga assurance vieillesse ina fo bagandi surobe lengabungi mara ina tikendanga caisse d'allocation familiale ina tikendanga CAF iwa fo bagandini surobe igonyandana nga idiwara wala fudi kita irantaka golnyana inati kendanga lenki on tikendanga Pôle emploi donc c'est la caisse de chômage ina fo bagandi kendanga assez dik donc ça angatu golnyana no ngana gabo khalsi biga caisse ke no rondi anata langabo golnyana no ngana loro wala kubeni gonta golnyana igana agana fungo surubiga golnyana qu'est-ce qu'il y aura à l'emploi voilà ça hakati yogoni au caisse vieillesse ke donc sur rasuku caisse nga hakati yogonu halske wa gabono comme kata les années 2000 Kembire Jospin ni premier ministre nga arusa halske gabo arusa caisse yogo dabare ada halsiro kara Linky ça fait partager quoi voilà ada kello tikara karatana voilà ada sembendi yobo ça kesnuku ijope lampuno afonne bari ona tuba jamane nyai oga jamane be suruku intalenga be sarana yo intare me sarana aga katuno
aga sorobe hakega solo rasoku hakenga aga baka ko khomina hogabe sara pour que aga hungunu sara korokui sara kasokui ou bien aga kinyene sara kasoku parce que soro nya kasono faut que lemunu ankite lemunu benu garini kun sara kaso place ngutu yo kenyi mani voilà pour que lemunu ankite il faut que c'est le sujugo de yagare igana yari il faut que isuna le mufil la kita hajamane ke kenta kitene uku wasare ne siringa fatambinu ku africain mais o magabo ogana fay jamane ke muma France muma o magabo ouais. Voilà ora kema gabo yo ça ici mena hakatu su gouvernement su kana taru ici mena oga nyana kamoro voilà ga kibe nyana pour que qu'est-ce nuku lampundenga ana wase fona bogu ke lampundenga voilà keni kumiri la hakenye quoi ilaga katana hobogu kesu nukui pour que gouvernement kurumba sugana riri hakle la nyari le kenkama voilà kenyi mani yo sasa voilà okuda famu kundu nyai okudanga sasa linki qu'est-ce fait que cotisation nuku ganya na morobe itina angana tanarate do sinosi kigolnya alla way un retraite nga kebe kita retraite nga ina calculer na ro ina yirgana angara tampile sine karagube ga dangi ina kunya faini anga nyikebe kita ina rusa calculer iga kebe kinanga rasosu angana ro retraite yo tampile do sine karaguke keni sorobe ga gonyana privé ouais. Voilà kubenunga gonyana mburu ndanga kubenunga gonyana hankamandanga igatini kubenundanga fonctionnaire nunga kunga ina calculina rasotu muda lagaru kwai yogunwa stini pourquoi kubenuga public nga kubenuga gonyana hankamandanga pourquoi kunga ina rasotu milagaru kubana faini alors que kutuku ina tampile do karago kere voilà bon on a tout ici surobega gonyana gouvernement danga avantage ngabngia Kenya avantage ngampungu kubenu geri yo mais quel avantage a quitté bari itu adu maroro tugadu buchunu nyania angani i qualification umpai angana igara kebe khara angana fai itugadu ku yan loronta kubenuga gonyana privé noronti bon voilà donc kendi mama kendi ko ina nti manifuke CDC kendi syndicat ku ga kebe nyana yo a important ni kubenu kubenu ga gollini kome yangeti awa privé nga a important kunya danga dinanta hankamanu ku menu ana suadanga asu parce que osu ina comme on a RATP de SNCF à walla bon mais au soin ini manufuke i hankino suadanga bo okuga ketu hilla nyarani kananga na ka kengeni SNCF de RATP anken qar kengeri kam okuga tawunu fa ko tergani dema okuga haklan kananga o demandan kananga na akini kunga parce que ga hankina suadangin yo angantu manifestation nganyana ogana ora watelero manifestation kuna onita langa bondi bari gouvernement ke i base ne manifestation kwa inati voilà sorobe nuga manifester sorobe ga foko no lenki SNCF de RATP kunga avantage ga bengi mara nani kempe garenyani i avantage nuku imagabo ima i avantage kuma kembaga quoi et gouvernement ke gana wari soronchu watele hankedi batenga inatuti selon chuma d'accord tikenga quoi mais okugantere gana fankige nanka ha RATP do okugantere gana kenga yo kenga mpai diga menkini syndicaliste ni solo benu ga antene golnyangano mpakendanga voilà donc nati ngida nyugo sirine kamisa Tarawore voilà awa ala sirine merci ala sirine andi to nyimako awa asutorongan waga sukuni asutorongan kunyendangi halle
lengi kota ken o ga bar ken kebe di france no ken asan kundenda suruso asan kundenda o dallar o tampi asan kundenda suruso aso ya nga mouvement ke me hangana suruku na du tirnine ya na honko na me ganta ke metu yebo igonati est ce makura no toro igonati ay syndicat ko no toro syndicat ni mania kunyare na ko no lengi RATP SNCF yebo ingani metro ndanuku aro yarer nuku aro ko nga bisungurindi parce que ya gani ya mania ya no uti ko digna golira ke yebo presque kenyi me halle me angra qu'est-ce que poser ngrana argesa ça yebo ogo suru ko metu no ko bare me hedi itino ko bare heti meni kam e continue ogo ko bare hedi parce que ando kuna hana ko yimi haranche duruan quoi aho gabe tini ko yimi haranche duruan quoi mais est-ce que kenni tongunya intatwa intatwa parce que serenga ntahu bezuta yebo akananya ka nkurira nanti tonguni nanti ka golle ke be yana ya golle ke besu haranga yara kana tongo ya hanka yara batenga ko parce que contrairement anu ko ana hana ko ano yana hana de no ko ana hana oga mouvement ko be lenki har subinu ka malindi yat nanti ka baro ko ma haranci ona han karani kamogo da nona hana kamogo pour que alla ga explication kinni trinkanda no ga ha me kinni ga ha me kitenedi merci comme ma du président honne du président ngolle ngan kebe pour que sorona hamu ke ga seyna kundu ana man golle ya syndicaliste nganta parce que syndicaliste anke mira adere no anda carte ngutu anga manifester yat ni syndicaliste ngana mais ngene seyna kam sa trawre bo nga golle bourse de travail na santo l'union locale CGT CGT bureau no ni secrétaire donc sans toi c'est bureau gore ngano ngani bureau gore ngano local mon travail pour tout mon travail donc je crois que c'est juste bureau ngano yabo keno c'est gore gore ngahay mon travail pour mon travail ngara ko yabo voilà au bureau gore gore ngana asunyi mini no ngai yabo mais que sukitene no ngai mais que su syndicat sukitene no ngai kenya mais oranya kunda sugado ora local ngi no ngako mangana association ni mangana har parti politique ni kunda so ana sesilo no ngako comme kunda hajun to ngana arrange ma conseiller donc bado be parce que wala ina daga aga ngana na hatirnde quoi yo kuna santoa wala c'est gol sakana be ganu nga e gana de katoi e no tirndi xabare be ga no ngako wala sino santoa lenki ko take salaire gol sakana hakbe be ganu nga tanji kan wujultu mi salaire na no pour ta population quand tan gato jine wasu gol sakana ngabe nganu ngare agbe peso citoyen ya no ara tepe message nganu bon daga na entreprise gabe awra to ko na nyama ko yo pour que na pam ndani ngian ci secrétaire l'organisation secrétaire à l'organe quoi anke ni kenyi ko ga ni élection na une entreprise ni gat ka sant légué yebo ngi men na ngona ka négocier ko patron no wala protocole négocier c'est kan ko anta kabiri kengo ko arrange ne siri wala ken nga le gari ministre de la justice wala kunka mandangi ma défenseur syndical yebo na nga surun cinci pour dem ana to ngona magasu ana katanda prevenu kulungona yesu wara kana cincino sevino rakante na avocat ko akeni étranger syndical kempe étranger bani awasu kam français ndo tout so su hakemu mais est-ce que syndical ngureni ken yebo meka ampaka no ko be ko nantanda ando senganari do senu ko senu nganay komi kullu ganay kam ko do senu khabla nu daga na kumpo menu voilà ngati do senu kullu nganay ça pas ça peut-être patron na licencié abusivement rend licencié mais motif fait quoi parce que agolen commence le nota il y aura bêtise ko nyana tana titi anda kay ko jogoru anda porti ko jogala re burundi kan ta ngar ni miakita quoi wo manda ko no ko to bar majere taringa ahami c'est-à-dire ton tagano ngako analyse santa pour que ngara pour que ira ga livrer mo ga livrer na mo be quoi yo angana nyanga madu ta licence manga yo alla wa ina attaquer quoi yo hinu guna do ko yid barni ka hinu guna ga dare ona kumkin wa avocat no ko ma ko yebo parce que avocat no ma et voilà nga ke mandangi ma des ministre de la justice yebo alors ministre de travail ni me mandangi ma ki ngani conseil du salarié ça comme ngra game ke me ko ça yebo gulnyan kan guna syndicat tan ayi auto nga ke voilà syndicat tan nga patron kala licence me ka tingra katanga tan tiran convoqué misala anda mise en pied nga ça nan tiran suspend ka tenelian na bureau ndiko
syndicat ganta kanka aganti kandi fana likati angana santuwa alin kato kwai ngira daga chunchi nchiro tarno kana manda ke ma ngira ganta nakini na daga yana daga chunchi wala kunchu mandange ma voilà effectivement ngira kesuru ben porji ngi lingi ndangani derim ma jamana ke nyakaminten anyakaminten lenki ko mo be lenki nyakaminten mo siri makro ra from wa dogani yobo ati hakil na yugo ay parce que la campagne ngara ko nanti ngara ya terti yasro ni mais ana suru ni kamo amaken ko rangano yobo sino parti ta makro yugo ay pourquoi parti ta tiki inta droite inta droite inta gauche mais aken quand même on ho tu no wakati makro ka hakia di ube makro ho créer parti tay parce que aria kunu na mouvement yugo créer na to wala na mouvement yugo keti en marche ke mouvement kundu konna ke mouvement konna ke financier banque gumu bananu nganta bananu milliardaire no gumu ngani kun kamanu kunga president Macron yo bananu ngam president kembre nga kita hagul ni yarangan Macron hagul ni kunga rangan aga politique berti ni kunan to kunin lew Antonio o ya rentai angari osugari haranchi tuzu kuna kane hayne ko keni tamunya ken kane haye sababu ndangan ke politique gari kuntari mino ko gabe me akun tatina uta sebu gasare a partir de 1975 yebo anya nga yuga suku bena kunu kumpe ihanga yero mania halla nungo me okunta Kenya jatire gana kento ku imendi yo ko maken jatire ndike nga garniere mali o bangonda kinga jatile gano ko garniero ko tuzuru kan kuma siuna kane hay ona kane fay mais okura okutina nkega kebedi na Kenya ninki nimpakati nyata ni kelanta susu avancer est-ce que kella jamane de kanimne hari anar janna kita fanna nti lagara ko tano ngako tamunya ni ken anna kata na golli nanti farelli katu bangen kane agara kubenu ko ni suroni ne bunondi yobo oga mundo na janna kita su il faut que on a préparé que tout noir ay ani ken tuno kenke voilà kembrenga kita ho garanda kane hayen o ma hanka to minu bana no hanka to minu bana su ho ya garanta bakka kembrenga ora rono sujendi aso anterin kan sujenga ni retraite kia o warni wona hatam pancinkini yo franci sebinu ko trinkana na utire na ora ma afrika internet nun kamma aso anterin kan kibara be haranci wa mundo na honne kina kay quoi mama warni ro sujet no gondi yo kinga ni retraite mama ra ko deja retraite kin ke shi guai o gana kasu kan ka bénéfice ne yo keno ko ngori en tout cas kemale haranci ro ken yo sasa suronga wintirindi ni question gabe igati ni âge pivot parce que okuwa muku âge pivot okuganinga onya mukuti angana tandume do sinophile angana kinyes angana tandume do sinophile lo bira alla wete les retraites wala sorobe gara golden jopa fane ganinga soronga ni golden jopa na fane sinota mido naratina ina golden jopa sinota mido tumu mais ça soronga karangana watala karangana isirunga karangana quoi voilà donc igana golden jopa na hakati jogono tampile do sino karagi tampile do sino tumi et inati kundanga khafoka gana tanarate do sino sikia golnya yo sasa est-ce que la wa explique no danga manera ni âge pivoté ado sasa linga ibakame kamo d'accord ok bon merci nan no ranga question be poser parce que ke hanke Sénégal yo ga hanke ro ke bane France no gela gra telum payre parce que syndicat nanga ba besu di ilu uro le CVDT aso arone sai yo ikun ka hanke ro ke bane nan tana ke bana bagad yo ko Sénégal kutuku o kuti ana so bagad fo ana ke awara ko na alondi gamu ondi gamu retet kama mon tananu anunga usura gari bene jamane ken hokta e misguno ni migrana retet gari yon ki sana turi maka e gana ile gari na bénéficier gara ke betambi lemina gundi maka singari e gana hokta di ko mais monsieur Sirine manda stabilité aro kutu kubogondi hakla lambogondi me wure ke karay yukunga hankene nanti
ana keba na buguno ngen mais mandi kutuku waro ku sabdete diganti ban bon c'est trop sabdete galgano on tabana ko yobo mais en tant que arasuga golnyanga no nya dafana ken no ko pourquoi ige haklalan ko babugo mewre ana hoy fonne anga tu parti politique nu ngabenga jamane kitu bani sutini ha una suronya demana osuna suronya hakem bani su demana ya hakem nyakita sasa sandika ni kura irabaka meure kundwa hake kineke hake wala ibaka meure Kenya voilà na voilà effectivement voilà agra ko mobe o politique ku ndabana ko yobo aha mekete arsa so gona to pankero hoy go yere kunu igo ada hankeni me bare rangan igo ada atini ya hankeni me rangan ka kebe ho gona kompeke gari yo ke ani hay ko ke voilà parce que ya ga hanken at nan digana ke iro kompere ke wala ira wala on tabana ko oku ni hankene gol saganum pakke suru lampin to sebenu game gan timaka parce que andam patron afanga na patron ya sendikan ko halle tuwon ko inangul ndine ina daga patron nangul ndine agar kana Allah tar bane bakkat ken ko koma guta mais manin ci gira kan tagen barum parce que syndicat kan ko syndicat ci xaytere CGT voilà mama nam angara tinna hoko age pivot ki riba ngara ko nanti syndicat no gono kumpa mal ke bane nanti kana ke bagartan awul ko ngadu ngene ko yo ko ngunti na so wala yo bon agi pouvoir ki mi men mania parce que ni forme moi tani grako nanti lengi ko ta ke France reterti no 2017 ça na ana 70 ans quoi ana golli ana trimission timio c'est-à-dire kanda trimission ko timio ama timio c'est-à-dire 43 ans kinyo ama kinyo anga ke tandi me sino hiliata ira ko nanti alla ni reterti utu haram po ngoma timmi me kanga na utu ana mani kitat somo ana mani kitat bon angana tan mi sunu mpili lengi ko ta ko mo ko parce que lo ke mo voter na quoi angara ina tampilo sunu kra gila gade ke mama ra kinga ko quoi ina ja te tampilo sunu kra gila gade ngai quoi parce que angela gollo ngut milli roy angana ki tampile sine antu gara ngam 1500 yobo kemre kita agana tampile sunu kra kontende ke an hanna kingari dinanta na sinen chukonde makuruti sasa antanya tambile sino kragari inanchine guswa kapame mine c'est-à-dire que rani nanda golongo tulur sikai ina kencho kapame après na diviser quoi après na kebe kitakune na kingina ngako kinga ho gabe bakka anye tertia ratra sa ro bakka rakat sa ro bakka ago retete had minineako l'âge pivot kin mania que l'âge pivot be way yebo ati serebe gana daga tandu mesinu ko hilla inta kemba ke mogonde arato qadi ka ike reterti digni ke ma 64 ans tandu mesinu nakati parce que Europe de buguna ko pena exemple nguta mate Allemagne na Danemark grâce ma France politique ni junu quoi parce que ini khawantanya ina jamanu kutu jamanu Europe no on tabana France ni tabana non France ni jamanu risin degania yebo kasina dia mene 70 ke hay atiti agara retet ko 70 ay kasebe na retet ko 70 ay su ina 10% bakanga tertinga ko c'est-à-dire que 10% atwa kamesugadi ya gorta me bakay c'est-à-dire que kamesugadi ina tamu bagay quoi voilà c'est-à-dire que angana 1000 euros tu ina sayro bakay quoi voilà angana ga 63 zakay su anga to ala sina bane ka angana ga 63 ay ina 5% bakay quoi c'est-à-dire que kame gore sugadi ina karago bagadi c'est-à-dire que 1000 euros sugadi ina 50 bagay kengure mane hamu no ga 64 ke amine wala 64 ke ko tabakat mais ngara famu mogobe kenni angana la fi en retraite mouvement kita angana daga 62 ans ke alanta mouvement kita jamais ana 2% bakay 63,5% yo et 64 ke kenken 100%. Mais par contre, en attendant, comme si nous sommes pour un lakataï. Yo. 65 ans, on a 65 ans, on a 67 ans. Les gens ont 70 ans, mais pour qu'elle ait un giro. Donc, âge pivot que vous avez Kenya. Âge pivot que hay. Yo, ça c'est anti point. Manière ni point nous coup. Angati ni point nous coup.
voilà retraite par point qui ka kon mo siri parce que angadu hari mejan ko meno ogi hani lengi tele ko ko tele ko meno hani kama mira nandi oku meno gol saga no ga haranci no ke kama mena nandi gol no ko arangan le yo gabe gol ni gouvernement ngarangan ko parce que yad gam ko meno ko no aw gabe saka ko ngay ko angan ta domaine ko no ne vraiment na hama ko ten anke nga kebe mukuta an chaka ke retraite par point makroti serbe gana golli angana inoro golli enoro no ran keshin angana sayro golli sayro no ran keshin angama golli khasu ho ontarno an keshin hanan jaga mani kundure man no kumal ndi haranci nto uga drone ko kita drone ko kama mera nan de haranci kan kino ya hware o me hutengni ba ko to karu kware yo mais man de Kenya aga siga gerike politique ran on armeni ngeni kendi armeni ngeri gerike politique ran on pour que angre ko mo banna enero golle na enero kita voilà ke hubiga kerti ake ko ngara kan ngan mo ko be ake nyu ko president ngamene ka patron ngona ka mene me defano patron ngai mene patron ko ana uriyo igana kibe dubar igana kibe karanga na kenga nyana ko manin ciki makro ga kisu dubar na ka ke hakna dubar atike digo economist ngai se iga na kasu mundu na ko fona ina gili fona han kisu ko haga amar ko tabi ga premier janvier ga kina ga sene tikira kamo kara ujine golle bagan ya gama ko iga hakbe bononde ay kenta kon beri kenta kon retraite par point makro sirebe gana enero golli ngara ka garangan mo be an enero kita ka angana chômage ando kita ama gollo angana chômage ama gollo ntam ikunti nampi ampanga ampai kira keskebe ko e masa hantonga pola mblag ay masa hantonga kita akenyi me magani mana watenga ladwa akenyi me magama anyi me mballa daga golli akenyi me maga ya garuku minuga jidini gasarne wala yimino ana aramundu lemena linga yalle memundu anta kotijina kesui sebe gana daga sebe gana indi kapenga anta kotijine naro reterte alors que angana golli anda kita angma golli anta kita système américain c'est ça alors que lenki angana ganninga même angana lemesara su ya garengana lemesara ina sinophilia ina nyana royi agolnya sinophilia lenki angana leme bani sara ana royi anda sinemu manya gonya khayanga ma voilà ina contena anda sinemu manya gonya voilà ça ogana ro par point ke angama gonya anta point kita anta fukita donc est-ce que madame Doucouré kenga côté rona ga yakaru kama France wa ube yo awa déjà yakarunga côté ingi kama bari souvent il na gollenga la iga katuno iremu iga occuper de diremu yo sasa hay yakaruku jamane ke nogondi yakarendo yugonga na sigi no be golle bane khara ngumbana isunam bana golle bane yakarenga kebe kita khasosu yugo nyampungono yakarenga kay tugado yo cotisation ku iga comme cotisation ku nyana tugado ke akama déjà hay yakarun cotisation nga ayan ne onta yugun cotisation nga donc tanu fili oga iga yakarun lampundi quoi voilà anti mani ngida nyugo voilà laji wa point ki akama go yo point ki no ni est-ce que sere mi alla nyanga watte sere wari yokuri haranti lenki alhamdulillah ngeme personnellement yangi ntangi ma ngagolin me ko manela watuno yogo manela sira renki to ara wari untalla nyaga na akungna ritanni akenga reform ki bertna hay ki bertna kunu agana voter agaringa kota betan ngama golitan kitake ngara bucin ko bin golle na kuma na kita tete to garin lini ma korke le hokwa ta tinyene mene ale hokwa ribarum borondi okura ha munda nandi serementa mundi ngatu serementa mundi handicapé serementa mundi grana chômage kawren mane aken politique mane c'est-à-dire que c'est marga chômage quoi parce que fa ngolana ko mane ta gondiko yara ngerte point ki ani ugati ara kamunga ko isronga me urara kere sendikanu ko alon urara ndi wa speak ne sorondangal uro arukie telenunga wargana yotrengana mi khima ham
Kunu ka manifester lengi yara te pro SNCF ikunda inta manifester ni meni bamra ngande asu anke me hayta unu yero kunu anga haranci manifester nanga makro ara me yara anda tene kere haranga siras mala garan katang ntu anya na ko America mo anyi mena sage du jarna oui anga golin sasa anyi mena ko maneta ko ndiko kam balleke c'est fini babe su yara o reta ko ka kara lengi ira sun gura hosire mi mo sire si ado hosro haro ku ga yero kundu ha bunu manu garo ne ganu ganu nga e ga tet ngasun ku kita aw kuna hana haro ku ga gulni yo de mana yo kunga na kun kasun nganta ga yebaka aw ga vigi gata lan goto no manti ki sasa menis qibareli ni ube menis solution kata kite pour que keide ga baka macro inkolang ke makoro pour que qibaram ponni faut que hanja faut que haranji sangri haranja on sunangira onati oma dungi en 1986 yebo manifestation non combo ka kirgle galle nan point 95 ga Alain Juppé yo qui on côté parce que Alain Juppé galle madala nan qui placé ko sur 95 francs de ka kawo me ngana manifu ke ku manifu su hakundu onta ngala hatambi ne agebe ube onata afrikenta ma tu ikunta hikeri ba ube ikundi meni mira na kenno koy ine dia ba ube entedi ba anga yogono kunni menu muku iro toro imya me ikunta kendi isi menni kenya de mene haklela na makati kunga anga tu kra kan ngan mobe o gari jamane ki France ormania ormania parce que kara citation go mo ha bondo babe su ga gri kara mo ga ngatu honto magar kiano gari yero keni ngara ko nanti o ga angari jamane indi nalina burmundi annan kawa anduran kentunu anna jamane annan kawa bakat kilibera na kawa kuntunu annan kawitu ho wana china ke monondi ngesi mendi o kwa kawa ku mu ku dan kawa na mpanke ken na ko to ranchenu parce que ho go bonon non ko hangena wala mo ko kanta kenya na o kunta kenya na ko mangara ko mo be go ndine he kun françois o ko bare heti gasa a ko gollum pon na misala kan ngan har iran ki grave na 5 décembre économie perdu go no mino o ko me hatambinu parce que makete na daga golli anga ma golli est-ce que ngokita aw har karon ko ratu basanga mo ko talan to dingene kan Allah ntidi ngal ni wujun tamya dingene est-ce que ngujun ko ay ken faut que on a hamu angar jamane ndi lutu gnari on trinki on a yagi mundu mun jigi ki ganyana ira dabay do mani manay yo lawe fonne kapay fofo suga kite droit suga kite yere hoya ampakhe ngara kita yere soro nyangaja hay soro kara même soro kara hay na kita kada wade vacances ngara mara congé ngara mara koy karagi vacances sine su awara mara ça veut dire pendant koy karagi ala wa to kankanga I want to gana fonta bakantuga soro ngaja kenga jongarunga jope koya après anya koy fili anya koy siki hay lenki kota ko kundu jamanu yogunu wadi jamanu be halsinga be ngana daga États-Unis norotana alantetini na koy karagi taru ibintugana soronya kenkite kamoro sorongaja France retraite kira sorongaja allocation familiale sorongaja asu droit sur agara kita linki sorongaja soronda sacrifice nya dabari hoy ana fois anga la fifo ancha rindina voilà irasa da renda kenya dabari ida dabari okwadanga voilà ora retraite nku obesugaire peut-être surobega dangi 1975 ira waitini au cours retraite intakinyana voilà mais aussi mino dore munyai orare munga inamani kita retraite oku tubabu kusara nunga wala même peut-être oyime nusara nunga igaja parce que CGT norondi ida lutte nda barrière igaja okudanga pourquoi okuganta gaja masaila sir ne gadi mo robeta exactement pourquoi okulenki oganta gaja na ore mundanga voilà SNCF de RATP igaja na okwadanga igaja na ore munyadanga et puis ba nta gaja na parce qu'il na kunya bagandini télé parce que kunya na sorontoro
no siringa kharangunda no nga éducation iwa retraite iwa grève ndabarini kubenu ga docteur la nu avocat nu parce que kinya su retraite nya akinya khama re ray kubenu legano bega opéra irada grève ndabari kun tu inta ray konini telenga parce que osu atuti lenki teleke ana komara ana fankanya mara asunta konini inamani konini bagandini tele ina koina tan a otampi okori gonya ngai kuri tele gonya transport timara haibane sunta mara iranta tele gonya ina kemba na koni ra inta grève ke mananga inta kono sorondanga inta surobenu suga lutene kharangunda nangana grève ndabari ala ko jenene peut-être lemnuku voilà khakenga yakone nati lemnunga orante telegonya ono lemnu gardene kamoro katati katata ra mana ke yimme intakon yampi mara tout à fait non kihari ke atehari legano bo ankira simma ke har legano ngeri igagiro giro ngano kubeketa ngira simmo ko kanan kawa hotunu ken nokodi o kanan kawa ya ge munduno agana haru ogantetu wala aha kumbe no ga trinkene antorongo diga mekir anda meke menkedi meke mota ona oga kono kundu bo o kanan kawa gilla na ya ge mundu est-ce que CGT ga kundu ou be CVT ga kundu est-ce que iga ke igeri ke uruge nya iga kamengure iga hotana ure irindi kundu o kan kawa na meninya on kama na me croise nyaro me no mbaga to ko ta wono nanti ayoku hiye ken ane terenta lancha kundini akwa matu man diga tout à fait hara ganani ora explication ke bekini kundu yebo karango mi gana harke mugo iguni me kawa jotne are in kawa jote ho anga maro ndenge kara hari ku mi kawa manifester kumande ngamaraga parce que ko ke wari gana passer yebo a tout signé encore bebe c'est que hoga tout signé en portemane en famille ngatunu ko ngatunu parce que tout signé a soyer quoi ça c'est vrai macro a politique ngira ka aranga no mobe ana patron nga hallen wallahi syndicat ko hay kundu ya hakke mundina soro lampunto gul sagano ya hakke la sabati mo mobe pour que angane kasunu ando yongi jahanna kaso angane kasunu anna kitana sirge mo ko sirin riganti mo kebe ongol lima tamane mesine tandu mino nagato yona tandu mino nagato kono kangati sino siga poege bertme anga gol matanya de sine est-ce que ngana golle ngara tandu mino sino nagatia yonki sa hanke ngana kitaba ay ertet ke meta mes ngana bagan ay amangre anga daga reteret ngata nya sina bana sino hillandi ngana idin anti andan tan kollo yikunga huyo munda tanina munda komi alla nyaage enti maka ko kamballe yikum mo gadi gake munda tan ertet tuta andu tata ankara khasna to haranci kesini yiganti ken kitanad komi ona reterta kamma ko kamma ko politiki arni kati tanono kana griki ana kata assurance ndara jonga mamono fonctionnaire nu atikira kamera tampile ujine postu 120,000 post amade nga gas pour mena manano yo voilà iwa lem hoy kubenu foganti mara ina kunya gara mbono ndini bari sasa ganinga education nationale fo amara o bananga o miskina o asugara ngana mogobane ga sasa école ke iwa fo baka garangunda nanga igana fo bugo garangunda na ça veut dire que classe nuku italanga bono iwa fo baka garangunda nanga iwa fo baka gai garangunda nan tugadunga fo abakai bari kutung tugadunga talanga bono okuhalenga antaga bono donc awayankana kenga na roya ga yankana iwa kinyeno o retraite nga parce que harangunda na hagana fay iwa harangana ma bac plus 5 mais itugadunga hakati yugo na technicien nya mpungi ya tugadu yo ken mani keni ore mukwani ore mukuharangunu ina Kenya bonondini parce que anime anaroy kara mogonya kada wari kara foganta maha ana lemelono école publique surube fogi maha inirono école gorenya ina galsin tuga iniro école privée ina galsin tuga ça c'est na munda yiragana nya kundwa miskina nga foganti maha inire mulo école publique ça banna nukusu isunire mumbaka école publique no rondi ganinga usuni rotini me sire on tatu koni bananga koni miskina nga voilà ça kenchu bakaya tout à fait
ewa kioni marenten kandano harsa katokinden dambe efemo ya khada kamare mukwan dome mama dukure sirine kamisan trawore dambe efem fankan kilenka maharsa mama dukure nam keso be gamma makati sirine yo ewa wanten kana toujours yo kena munana tu Macron ti odanga asuna ujine euro kita 1000 euros asuna retraite fororenga anyana ujine asurun chudanga peut-être qu'il y a ni difficile d'accord Macron air from geno woni agabe gabe ka o sere gabe surtout oku sonungo wana ke mugutan parce que toujours hari ana cross tan oku sonungo honga tu dura on ta du hajun den ta dura me maka kunno o hajun den ta de igara bil tengranga an gara urela ke haire anime mani mena no 1500 yobo antu gara ke 1500 so agama honi ke ngatan agama konto ken tan anta ko tege me anta hajin anti no manu ko bena no ngawa ai haga absence justifier landa hain ante hain angena urke be ga urela ta anke chiren nani Macro air from ken ngoni agabe gabe ngana yobo mama gara kesho ke be ko sasa telegum kura ken chugude Macro ti sebe gara ga retertinga anger terti loge anyana 1000 euro yona ko son kan kamar tanji ke rujin ban c'est fanga sefa aswa moko yo tanger terti mpo loge nyana kenge yobo o ko hawa gabiano o gira gabiano ne ga gabiano irete timake 1000 euro kamar tanji ke rujin ban kan na range diga mem ko kundu anti de ko arrange ne parce que ngi garne haranci kun li tambilo sino kara ga ngane haran tanji ke sini igunu haranci tan gade sini ga tan gade sini igunu punke ngai me anti ngi arange fo kesren ngi ga tan me sino illa me anta sa wara na kana tun nanti ke beano kiam ngana ke tambilo sino ngate am pa milio rakita ko anki maga milio rakita ai ahaya mo siringam milio rakita ne kammo fokana kento arako tongon arako ati serebe gana rete tutu amin mamunya na milio roi me kamon araka diro ati serebe gana tanda tro sinon chike gollen kinga tu garen polo ganya na milio roi kama mira nan tangi ngat tanji ke sinere angana ke tan me sino illa ama awanda tanji ko sino illa gol iyo anga tanji ke sine ange tan numero nagatoi awanda tanji ko nagato golli yobo ange landa milio ga kitare mais est-ce que o kunta kempo amunu kendi voilà akunda kempo amunu akungu na hui hamunda erte minimum 1000 euro kempeti ndi bambo minimum 1000 euro kendi tandagati aro sino sikki lenki reterti agolle ni kenga ko mais on tatu martni tandagato sino kraga ka lengo tandagato ko sino kuske kana tandagato ndo sino kuchiki golli su aga politique bertni ankoni anga 1000 euro anga kitawo yoka oma mira nan tinge be grasino kra golli nga tuno tambe kra golli nga tample sine golli aranji ngerte tum pola ganya na milio roy ayan kembiti fana tan atakle sur skekta agabe mo kunte na de una munyo na oni karako no uanga na meja ni metranka anna ya mundu siri sen kan kuna ina ona et kya kanne ma ko na suron conseil nti igad bourse de travail hato na to place kan ta ma gar bourse de travail nyai boy balaga kan ta to ime na malilio ay otu ori hoge be nyakendi voilà est-ce que aka emprar comme ça c'est très très important kube nu gante tu est-ce que aka de mun asura gebe conseil kunga iga kinyina gai khasendika no birokui aka suro un conseil kumpo menwa pour que iga ha me kitenel voilà bon merci ngeme hay kundu ngeme anti secrétaire l'organe on ngara ko ngati conseil du salarié ken ministre carte ngale magari re na suron conseil wana patron ngamen na kan chunjam patron mangya sen ka kantan ko tasu ko ni la suro tamiro karago bismillah na ndiro ken on hi wanu ngala wayde ka hi wanu lantay na kung gina vukanu ngay hi koto yebo hobi gananya agression yebo ankenu ya gare manda sire kite ku gulle manda labu naro sire yokun wala kundu me wona kun chukina vukanu ngay ko aro dossier wanu ngari droit travail ke men me complicante ko parce que ko o ta avocat ngay ko yebo wona kun gina avocat mais pour que ngamunda na ngobe ko nantes ko asron conscient ni quoi ba suro kuntar ni tiki yo angra ngari haro ang
okuson ko surtout kuson ko bo parce que wa se no son ko kama wa o nan joku muku kama ko angara ngaro ku garga tuwa numbangen o garga syndicat numbangen problem man keni tamunya akrosi tisire problem tanga khibare ntamma nan daga syndicat ngata nan tilli ngamun nan syndicat u ngamun ni ndrantu allora kentan kota suronga linge bangenga iwuntenga lini ingana kana ida suini ya harunga di yukunga awa fon kon le kara wa hatambi ni kara ube aba jorteni hombine hatan kulle ni meddo agaben parce que kulanta susumu yino oku galle ina rembo hatambi na kunu oyongi ko ko tembe oku ni gidenya oku tin Allah oku gabe na mirana Allah ko ye ko galle beta Allah ko golle ni yonki ni golle ni yonki ni ko igina rikato kundura anjo ko igunu kunchina du karnia iguna kono ngane me kundu mpatro ngemi mpone su ngarga nga karni kwa kokuana hokinia ugulengani unisa uni yeselen ko ime ti jamane kin duran jamane ngai hakken jamane ngai ngade yonkin mama yo yampi mara nkola yo gana to ngani Mireille Govejovic ada tirindi di ati pourquoi igatini solo kitantoku i cotisation a gantanya na morobane hoi sorobe i revenu ga bengani coupe nous ral singa bengani kuga bandamanu quoi voilà i cotisation voilà coupe ga plus de 10 000 euros c'est ça 10 000 euros 2,8% cotisation coupe nous iralunga na coupe nous iralunga ma kinyekenga ilanya 28% c'est ça yo pourquoi voilà ça akenti pourquoi ogantanyana surubenu kubenu gara galsigabe kita ikun cotisation na talangabo dinanta kubenu ga bon ake so geni na hampo gabe ngane yo pourquoi ona kendo ka tampanji parce que magoro agolni bananu ko arangan ko yo yana arti khare tongo ayandi ke ko de akani tude wala yana arti ko biraga ne tu akenti serebinu ka kasoro kita quoi parce que selon ngari tu gade ni 10 millions ya igonon pungenga igon ni sine na ya million kita serabane million kita okun minutu yo kunga million weno kita kunda hamunda kunke sike kundu akutu sasu ko hallo kono kunga ngano et puis ahamuni ne kunka ko sikiro ku miziguno benu ka million 2 million ino ko wara honkara ine ka wara honkara o me galen koro kunta koro macro igol ntaye ko yebo kera kebe ko kundu proposition sen kanu ngamani fitini ga drapeau ko to kundu proposition ngi ma ka kat ka ne diga men warni mama den ke som pose ko yebo hakilla ngi ma ga ko non nanti o ku sen kanu kuna kya munda c'est à dire sen kanu ko kan ko no gol sa kanu ku porte parole ngani ko gol sa kanu parki andano yan wala ini hakkinga mundunu ini hakkige tundia kebige yenatu igana ko gouvernement nangano ko gouvernement ba junta kem magado akenti igati kebeta igti kenya anse keske mpoko ko me ga misigine kun ga misigune ngagan to misigina gondi ala rago te utka ga nengano ko onto ga kun ga bannanu nga kun ga nyana bannanu ko kengen no ko hayke akunu ko kun ga 10 millions 20 millions wutu kun go jeso ko jeso yo yebo akanda kenda bare sa kunna aman ngi 10 millions ko kasusan kinga kinga tan may dawar ken ka hollo ko ngaya 10 millions hollo ko ngaya selon tu 50 000 euros selon tu sine 1 million ou plus de 1 million d'euros comment ta entreprise to ko re une entreprise exemple bane ko na ngam baya annan ko ko ay na patron ko to ay banna no miskin en ta bana o wonta daga na kana ay ay yo patron igwa no aller bane ni 1000 euros Alirban au santo patruga santo entreprise ko ngani dingan est-ce que entreprise ke to ora wa tun ondange ngenya muda na bugudo non nanda ka bugudo non Alirban ni million way ana leru ni ragul ni ken leru ku yerni 7 millions par jour kaso ni ana 22 jours agol ko ikomo aken ka banete kaso no suna 22 jours agol yebo ama sami dimasun ko kontere sami dimasun ko nsi ko ay ko ala mane million kita kasondi kasondi ana mene makita c'est beaucoup 22 000
angana 7 000 € multiplié par 22 000 kena khal simbaga be ngade il aller bane yani million ken kanganya ha mana 2015 yani ken ko hotana ka hay ante aro ga prum be kinne aro déplacement no tabano yo igatini fonctionnaire avantage ngabenga fonctionnaire no mara ana moli ni jini ngai men voilà igatini fonctionnaire nga avantage ngabengi mara yugono wadi inga avantage nampungo pourtant igol le makinyeke tout à fait voilà anga ona kosron kankana ni fonctionnaire ni mania fonctionnaire ni serebe ga gonyana hankandanga hankamon ndanga ko anga gol leta ndanga ko voilà hoyi kubenu ga gonyana hôpital nuku wala kharamoro nuku policier nuku ado fe gendarme mairie kubenu ga gonyana mairie nu nondi bibliothèque nu nondi et voilà. Par exemple, c'est le béga gonyana hôpital. Voilà, ray Paris no rondi sur le béga kilou ncellana. Concret ni fonctionnaire nous nya. Bon. Voilà. Pour privé quelqu'un goni ni c'est le béga goni sur le marché. Voilà. C'est l'indi entreprise muni ada sur le tiga goni ni danga. Voilà. Yo question nous tana wadi ka igin trindi ni sur le coup question nous ngalarino quoi. Voilà. Ça dokenga nyan trindi na fibane yo retraite ke à calculer les camors parce qu'anda point nous courir barenko anti yo 1000 € nous coût ça à calculer les camors retraite ke bon angatu ça sera grâce à son kankanen dans le privé privé ni service qui entreprise interne anga soro mutu angi golini yona ko ngali ti privé yo ngelinga ranke soki hamusu et ça linki ko attaquer nga temple ndo sino ngragi lagare yobo a calculer ne kingai kama ko kena munda galangara golle mutu haranga utu sayro way ina utu kingai ma angan tuta golle nga angra kebe kita ina diviser na kinkena tala kenda kinke suko yobo andi kenko voilà mais fonctionnaire ko kunga golle hanga man ko bino ma yobo agra ko bino ko sasa kunna sino tumi lagare ngani ko sasa bakati kun karangani ina calculer ne gali garo wakati bian quoi bo ken kagani na herte tu logon yan quoi parce que igo jaten ona jaten na misala ngena sasa a 1972 gali 72 rega ma habe ma gri yan na tirni kana tani ganye 72 ani mane kita quoi atinge tamble ujun na kita o ujun tamlo tumba kita tu gare ngako bo angaraga kamero tanjike ujine anara tambe ko kamona gatika hay na divisé par tanu hilli alogono anta ko bon alogono voilà bon hiki hakke ngay kundu anar gana hollo mundu hogoro nga harni kam mei angana calculer na logo o ko tan hogoro ku binu gal kebe gal gal ku mon hogoro nga ana ku tan calculer quoi surtout fonctionnaire ko kun sinu tumi ça sont on 2020 yobo o ko ni 2020 men bon 2014 presque dans 2014 ça sana on passe 2000 misala ngano comme 2500 bon angaro angaro 80 misala sasa 1980 mampa nya utu ona hara convertir me ona tanya utu 800 € ou 700 €. Moi on a coûté 700 € 2000 kama me kundo na diviser en tout cas logono kana 2000 ki agabono Macron tebe ça Macron tina so akapa me na diviser yanga na kebe tatandakta non on te dit owaga halle ha syndicat on te dit Macron tron yen kan on te dit yo on ta manifestation par procuration ta ken voilà wargana madame yo question yani ma alors ngida nyugo yogani Mamadou Kanté. C'est le président de la Fédération des forgerons artisans de Montreuil. Ati wara kunini wadambe FM su kunini. Asutolongadi. Voilà, ati toi mer kuni. Yo, ati kebegari la sama. Ati osara noku. Selon tu dunamu masu wala. Oku osara noku ofami nuku. Ikora tunu kebego magayere. Jamane ke dikunu. Et ati mandanya osuganta me kappa oganta me kappa pourquoi on n'est pas solidaire entre nous voilà là c'est question de awa monsieur le syndicat ngaire ana hokko kendi andi manjene kanne mugu ya wanda mugu donc agara sebe hareliti onatu wa kujini atrongande aro drogote aranke digame asiren wallahi
yo ke ngembe sen kan game bane ay parce que golle galle yo ga na koy ke ngala samene quoi ala samante nyani awasu yo ga asababu ngem po gabe goni ni vraiment on tatwa ko on tatwa yebo on matu quoi parce que pourquoi ko matu mera tu ke qabla tu ke mera manan mania aw gabe ni o ma khara aw gabe no ma khara aron tatu parce que ngana ton tatu urat ni o gara gana bur munde go parce que kan to ko yugo ayo anna hake anga kento faji ngana ke kun nanta gildi na chal yoba kenke angol wati ngana ke anga gildi akane ngana to katre ngana gildi gel 3 reve nyallo no kenga koy akangri dimas kan ta reve lo na ay anta reve ro ay kenta reve ro no kenga nganga sabe dimas reve ntai ngana gil sala na sal ti makro ran no ngambara wala ke no bo gonati to gonati aho karamala ngani parce que ganta france ke muku u ganta texte ko karanga kingan ci ganta motivé ba aga khasin ka gana no nga ya motivé mais so avuni kenga sen kan wal bane de en tout cas suno okusonu ko suto okusonu ko nantin ke hi ko magir ko mo ke be kundu har onan ke ho gana ho go gaja ho har kenga hetiti jamane ke men woy menu no kunu ni me o dura no go no ma woy menu kaga kawa kunko no ga gilogo kitunki ni mo ga mede mana ke ni mais ke wanyana c'est sugari haqqe ngamma voilà onti kenya na sartu ske kundu ko c'est sugari haqqe ngamma surtout nda ko diga mu introduction ke ebo nanti ori mana yedde begen kenno har bari min ngari mana ngani kebe usun ka waya ke mundu kuna tu galo na haranci mon ko formation de barne kunnu angana jamane ke anan ko mayen de barne kayti kan damma anan ko kayti ngamunno est ce que anan ko baranga est ce que ngana golli mi xaw am pakin kan patron pakin kan kiti kenya dati intégré voilà xare ku begani professeur nga lycée professionnel on a kenya xarangundu no lemnunga parce que ngana no rupe sadam billah xaya ngana am pakentunu anna jamane nganyana mo rube jamane la danundo asare no anna fonta tunu voilà parce que anyi mena tu anga kilube bata anga kilu voilà ça serait une question yugo poser hati adin trindi yobo yo kenga manga ana chesa Sénégal ma Sénégal ma Sénégal adin trindia ati yo maninya o sara no kube nu ga yere igana gonya igana daga retraite nga iganta sago no yilene kata ijamanu nga komi garini yere kundu ko jogono itaguno yere okay voilà na rusa tagu yere inta dungene daga voilà yangen tikembe dona ro kensu yangen tikembe ti or sujet nga kenya ko adanga ha ala honde hata mbachi ala hata mbachi ni jamana dunye nyani ba mamene na kole yawo anna kole nga kesu ke jawini me khimpa kole ne uga deba ke bi kenga retraite kyako yo kamba lona daga kenga su warga na or sujet me nga kole ne quoi yo parce que c'est vrai que la retraite tronca no konji angoli que so sandan mission kita o manga retraite ni ka ang sandati anto ko rad bare antar kana yang kadi soye mantar kana Senegal bon orati yang kadi soye me ko be ganu yang kadi so ga etre parce que o situation familiale parce que angaba kon to ko randa ken ka krusi ko kon to ko re ko nu ya kungi maka ran aw gabe ni ken ka pourcentage mpaigi kama sire utu kama sire ngaben so tammi utu ko nu ya kunga ere iya gaben nan to ko re ba ma ko nu ya kunga kare yan to ko re ay ko kumbe nu ya kunga kare kunti to ko re nan ngaba hari ganaria ikulli ni ha kati ay naraga aho gabe no kundu ngala ken ga situation familiale ni aho gabe parce que nan famille ere tanjike sine tanagate sine anna nyakken kasuna me kamayra dalmu angis maru nyimi biento ko man ko gol nyimi biento nan dange nan yokken chutu anna daga na kunchu to gore amana ore i kantare na danga ke yokken ya sababu nga hoga bega to gore yo me question tana ha winke ma suro bega to gore gil est ce que ngana daga kara angana daga kara est ce que androit nu ala way kita angana anta untenga na idonu peut être kenya na nyana suro kuganta dungene
igaranta tokononga complètement. Est-ce que Kenya na kamoro? Voilà, angra qu'est-ce que ma Kenya sababunga ba suruku ga toko iganda tokore. Ou iga tokore. Voilà, adiga meki ha Kenya kamma. Bon, kempeti asababunga. Barni oku tuwa nundi heronga meme na kokoro heronga meme. Heronga ma. Heronga ma. Agebe. Ara na pula heronga ma. Ana erteti heronga ma. Iri heronga me konto heroku kono. Ai magako. Yabo. O heronga ma quoi. Mais kempeti. Parce que se sumara ga cara anga ertetiere. Tan konta anga erteki. Angu ngana ga nugui goi kotarun tonga anga ke matang kabi sine alla kan ta déplacer alla ni tertika alla ayel mana malindi ko ya yo ka ho bakanga tetere ya alla ayel mana ko ni ko parce que sufunu lampo est-ce ko adu ina kenga si o adu ne anga mahar du yonki chahanta isa hamala ko ngandu ngani yo yabo gela gana kenga sino hombe kinge kallenga ange nyema gra ko ta abilité nganari ngona wala ga hayre ay no bakayere parce que mali me gal condition muto ko voilà yo ganju ngi chahande ngala kat gana linia yebo ko ngara hera ko min ko kini suru voilà kunga so an suru la zernam palle har suru ma zernam palle ni mere glene anga retet ke utuere me kha igana nantana le présence de présence lit ko nantana le présenter Allah mbiem ko tangarno me kha sufuna la palantarno ko sira garan tarambatte kinga kem pratika na ki yung sa gan tangan ta de sa presque mo kontan ka ki mi datinga tangini u yung sa u kaso ngar mo gorta tan chege sin tanga be sine anna transfer tan ina anna to auto dur ngana sira nyam procuration to auto tan kenga har gata na le présenter anga mali bangenga anyi me jamana ngar hera ngai kaire ang ya to na le présenter ira ora katanga mari ira ora katanga mari su yakutu agru mo nga auto ala gildo ko ni awa antampitino ko surtout sufunu ngalampo ko ok har sa onda ga internet no kunga yo nkewa yile ne kata omati lenki e gonyangano nga ido i hankrena ido Macron pankrene et syndicaliste non kha idamani solution proposée rati Macron ga kebe kinoya amanya Macron ga kebe proposer yo amanya rakonka rana mani proposer noya parce que problème que ma règle fina voilà ikunde meni ko Macron da Macron ga i hamunu kenkama voilà bon donc o antenne kan merci c'est nous quand on Macron ngane gela pour exemple présenté ya gatron ko ten kan ngirane ko parce que ay agru ngani ko iri ken ko ta tron ko tenya ma tu ya kan kase kebe ga ma ari keta ay agru ngani ko ni parce que ikulu za 78 77 à Kinshasa 77 voilà ça de 77 ah bon ndita na gatero sino siken amele mengan ha na bure angirane sasa lengi ko tay angenge toi ay har gantan ay antinto mata nan kaseyo awa ke angirane lengi en tout cas ko la kiana gara kentiri ni mirai go vichina toron quoi baranta soni ke muku mais ara Kenya kwati khadamani syndicat no khadamani proposer voilà mbarni kat kinga kitam syndicat no ho proposer gali au début kinga ta atron ka ko tenmene ay muko ka junta atron tandi anta hara mulina bannan ngana hallo bannan ko ande anto gutren kana sino syndicat da gaben proposer ngarni ko quoi parce que c'est ngana drapeau ke ngari solo kuma iga manifester ne aga bambene iga souffler ne iga dumuntimi iga ka tundu honu nga bo ne afu hew et solo kuna ngala ago i manifester la me c'est-à-dire que digamenti maga igra proposer quoi il a proposé ken macro bara ken mani proposer arani yokura ki macro rangan nanti agat tan migo sunu kuna kat ken nga bawo agoni ken nanda ba ku wasu gulna pa fun rankisma anga kungul ken nga ba ku tana wara sunda ka tan mesine kebe suga eretertia so mas kebe ka france re asunga ka tan mesine re ken tu agolin quoi kebe suga somali lengre dumunu ngone ya golle ngutu ko xana ko suga remplacer quoi ko propose haram pay million ko man me be ga somali lengi agana million ko me ga tan million sunu ga tan million sunu ski agana kundige retertia
lemunu ka golni parce que anga mugo retraite nti kunu ka golni yana horo retraite qu'est-ce voilà qu'est-ce que natalla qu'est-ce que na hogu yo ganga ne ko suko wa golni kundu lemunu ka chômage lemunu tara na golli lemunu tara golli ah e ko so nga ha golni ga ta golni wo gabe maladie horo no question de kamo ah maga nya iti makro ta hoto ta kharanga no ko yogo ni ngana turinia parce que anta ama yere crack ni quoi am pas que beaucoup non o sende kono rakia ko abraken voilà donc c'est ça parce que am pas que beaucoup yugo kaso daga retraitinga le munu khare yugo kaso place mutu voilà ngera sima ke ho baka somaji ho baka somaji atan mais yugo kaso yugo kaso nyaga kurumunu daga na goldira nga lemine nga jampom puka aga sikia iringa ga simamin ndanga na dangi metro nga na mami kitela nga sin voilà o manu gabe anu ngaro o habanu gabe anu ma igna se escale tampintena ari tampinia bad linde makotu est-ce que akinye ken kemba proposo hanang proposo hilandi anga munda golle nambugu ona economic kilenga sasa koi sibinu ga sifruntu yakanga kebe kono anga economy munda okura karanga nanti ama hoko husruntu garunga anke ntu garenga na milio roy ngera mi sengi sakina wala ngi mo ngo kapai ken nya galen campagne men amani makor ngako no tangarga gude yobo sasa kan ngana chendo hoinga anda hotan no ko huiga heti makor ni rokibane aga anga kibe ko bonore oile ne kenka odana kenka na surunga gulinji parce que misala oga itrum ko hono ko be hono yobo ange ndaga robo parce que kasinga baka ga yukuko robono vu que kasun ko baka ga suru aga yukuko robono aga hoiga oni kun ka marsi ka gilia ko kun ka marsi na gri fu kun ka suru ngoti ni gollindi hogona ko tugarunga golle ngambaka ko parce que misala hogona ka hange ni metu garunga anga har karonu kita fenda ne ke kunu anga har madam ngama kara malle ngama ngokin ne yo ka mana heba nte ya na hoka ya kan tugarunga manyi me baga eska ngokin ni sireba ay andu garunga anyi me baga eska antani ke mo kontunu ba andu garunga manyi me baga igat no ko hata minuto anta ka himiniro hikilungo anta masinu ku yukun ko bon ora ne ko wana ho no ma o baron to ba o ko amira no hawanu ro manu ro baino aro ni gano aro mar muncho tam tan ngate silo ko halle ko tu garu magabo o ko atino na kun ko o ko ha dun ya kana tu garu ko gaboni angana kontare anke megare batanga changa ka ona ka himutu aga linga ranga ni ini mesunum pagate pu iwa ini no ngeno kunto ko bon wala o ko da mani kenya aga to hokka patu gadunga ko mi sen kanu gure hakle la sira kine kundu me aga ma kempa mo harsa donc c'est ça okura kun garangani ana retraite ke sron na garte tinga hane tandu mesine yongin janga to ko skuma et puis la retraite ga igana titande kitenga tiyongi sa ngone ko ibre ke non kat kalenga kine ko anga kibinyana golni kuno afanta kimeta hande kita retraite kembrenga kita retraite hane an retraite hunnega et puis yongi sa kana to amma ka kinga tan mesono tan ke tan mesono yongi sa to kange ma et puis anga golni ga anga sa ta to kono anti to bon madame oui yo na question tan abi mara hadi so ngare intinji yo bon iti mais ken attends Macron ga kebenyana retraite ke mais na simanda anjambi ndi fonne parce baranti ina munena tu anakona fana ke réforme anakona fana komi Macron ga ke hakil na berti nanti ayerte tu wala ara enkama yo ala ara enkama ara ora sulengara enkama gerta na amma kenga tirni mama yo nanti anakonu na hana ketet diga sir suna hana makro ranki elfram kunu aga sir suna hana kin assurance ar bankinu a patron makro patron ko ayo assurance bankinu ko anta golnya ngana na fana na anta kuna hana anotunda anu ko ko yobo anke nyimira na golli sire sunta golli balagu munda duna no se sugar dina ngolli anga mire kara su anta munda ngana to golli balagu anga magolli anto anga magolli point andangan
Angana handicapé pointa nangan. Accident kana kita pointa continent nangan. Mais Macron il est malade. Angana golli 1 point. Angana enoro kita 1 point. Angama golli ho nangan. Awarte tigna kinyo agana accident kana kin kita wo. Angana sino skibana golli wala erete tigna kinyo kuno ona sayro akin nangata. Ita ma ke papa kaide. Kakebe gara yungi han koni kita. 43 ans golli. Amma maladie de bari amma daga pôle emploi amma accident de bari amma sare yare ngana amma sare parce que yare ngana sare anga kasuku tamiro tumu u kasuku tamiro tumu nyana matamur sugwan anga kenyana anga lemeka sura kata ka kotono igat congé parental tout ça kenchu ta kontena ma a ko position tanangan kalengi ko te ki uga lingi ki kebedi ku suku nu poenga nangan kama ko ti hamunda itiremiro mo mise sugaro rete tunuro honu ko o ibatenga hamu ina kencho abagai akatana ndo ti indugeta ni kusino siki d'ici 2023 ti 3 milliards d'ici 2027 ti 13 milliards ti kenga kitene economy nga kim liwa na marché ko me anda taga hu bono ndina makyonko aga sewe wala ka unga makyonko antikenko aga yonku sahabi bono ndini amakyonko aga serebe na nkuti serebe amakyonko aga serbe wa ingola masahani ni amakenko ngoto haklendo kesuni makro ngere ha mo be ha mula o kwana wa yere wala ko kanta yere wala est-ce que wa yere wala kubane fe anga wara jamunda amakubane tampinda da gonyangano nchwa tampindi yo boke me ona muno son ko kana ha mutanda ka uswani me ko africain surtout ko sonun ko ku hinda mbuga to kanga tu ari karanga ko manifeste ne kapoya ha parce que sebe gambrandi ne misala ke yake asunu politique ne kitawo sebe gambrandi ne ayto kana tambrandi membira runcha babumbaka lengi tirano kwa kenta kunga mo kita tana ho kanto kita ngati hari kanko jutin lengi hari kanko manifeste me karango esgero wakenda ai na kwa tanaka irongo anga manifeste karango kara igawe muko ntani kenge ne atani aga uruhonu mayare aga tere mayare itisa ga ternia irota mpinditi kengare okuna munana suronya ya rungunyi parce que asunyana kundunya bon sirebe ya runga mawunyi sirebe anganta igakebe bagani telenga inta foka hubagandi voilà ina gouvernement Macron ina kunya igonya na kunya danga donc ina kunya sagomba ganjini kha inta tungu khaga kebe mukutelenga asugare tungunta nunga tunguntu dono voilà jamane ke no rondi soro gabeani i rutuntonya ni kata Macron soro gabe a rutuntoni ke retraite nkibare parce que ada soro gabe a comment dire mais kubeno raga kian kubar kian din terenga madma njel ke kundu me kunta hike diaba obe kunka la nini macro kebe kwani solo kitantonya ni en général iga se fene délégué solo kitanto bane met banga tu ministre de la culture nganonga voilà angana ago telekaru ku imakata me ga france me ya Nigeria ya kitena suka makwa har ku be malingira ngai rat ngara ke bu bakka be femu lengi ando president su kanta que me aganari amo contre yanke ndega jene bakano ora kungario France le hinya na exploitation anta ile ale hinya na nokota nai Afrique dictature ketage har sa marenten kandano khato kinten dambe FM MC ado ogida nyagare kengeni Mama Dukure ado ogida do rebenyan kenni khanyaga Kenya ore menyan ha kengeni Alhaji Sena Hamza no onta tenanda Alhaji o tenanda sirine khamsa Traoré ay onta andaga hiji ani manda Alhaji tanaga yo nimputo wa kenga bo kundu yani harsa madamu keso tana makati sirine khamsa Traoré yo question tana yo pas sur ko ala kerani futanke yegwana trindini yo France ya Sado Macron ga réforme kenyana célébrer retraite lorengani yo kentoroni fait voilà bon ati
akama nu futa yo ken kama na futa fa na wala ati yere serebe retraite ngana rogo agana rogo mogobe ana manime kita minimum nga comme anda logo na logo quoi voilà parce que Macron gati ça sur adana 1000 euros voilà ati manime ni ken yo ça lengi ko take ga rat kebedi peut-être loren ken 800 euros 800 euros maximum quoi voilà 800 euros ken danda tribesin kita makita o awamma voilà on a tout mais demande nous ngona nonga adu kian tuzro sroku inti dron ko amun ko higabe nonga sire werte nang ko haru ngunu kenga intagilire voilà retraite complémentaire nous complémentaire nonga ira complémentaire nonga ngabo sroku akende barno parce que imena muguni meya quoi voilà sura nyerteti bon ay est-ce que gale senga no kusuka aga tena era suri kenga wa kemuru wa lengita na kesuke ngwisha rwani yo kama ko kentina wala 1000 euros ay mais 1000 euros kinga no point ko voilà condition ko gabe condition ngara batenga quoi ko 43 trimestres kana 43 ans kana kin cotiser quoi voilà ngama cotiser tan nga urera voilà et on a tout ilenki et jamanu be attends retraité nous kuro yugo hasukudo yaran kasukubu nu igaro retraite nga iga imiskena nunga aga gabono robe France fiti voilà nurutana nuwa di Europe imiskena nunga ngabo Macron retraite kegana dang Macron réforme kegana rosu aura miskina nunga jopeni irini gabo voilà yere on a connu karan kukudanga parce que aganti karan kendanga c'est 800 euros qui t'a sosu et 800 euros presque kamero voilà itina kenga benyana on a tout yere itini andanga ni miskina nya angana en tout cas donc anga kebe kita sosu agama 800 c'est 800 euros le seuil de seuil de pauvreté c'est le seuil de pauvreté c'est 800 euros c'est là que agama 800 euros kita jamane ke di sosu sere bane kenga itinanda ngani miskinanya alanta mpaju nunchu sirondine hoya an liga anyiga raqe an chagurare voilà parce que ni kura aswa ken no gondu voilà on a marafa parce que karan ko tinkana kameu jine do fo yere harbane fiti voilà hado yo me bangana wati wake harbane heti wake aga o ya ke kalsin chanjene ha ntuka kazi aga sako mentere ga ok parce que haran tiana kencho posene yo ganya ne ko kazi ki gara sanje o ka sunu ko kameke aga kameke ujinende darunga kameke ujine parce que o viki khasite quoi ouais ay kenke kota su ho am gadinga ujine kana maga ujine kika bidaka be yana maga kolongulo ye asa za ujun tamigana maga ntanda lama kienda anya menelew kenda kuna ndobro mo nga chanjo ma kaba kameke ujine ngare kameke ujine larunga kote kwa kene anta ho mesro nanga malin duna hinu kwa c'était me roto no kana ko yobo kiani marenten kanda no har saka to kinten dambe fo ma wona 5 minutes kina gai odo invité no ngaji wa minni donc 5 minutes on a ti jijenda ngeni ana ndrogoto 5 minutes ana kinoi on a ri katagai da quelques minutes 5 minutes Dans BFM, installez-vous avec nous sur les plus belles plages musicales. International. Luca Production présente. C'est fait nan kawanke lakenga angana diga muduna gombo kunagati dalolo c'est fait nan kawanke magake kunya gira kunya free banenta nyallo kumeno rapera unge muntenga sonin kalembe kebi ando kane eldemo pour tora suntangade tu vas uniti nous devenons ce que nous faisons continuellement
tema sirin babada jati yanko jamanya linin pai keidunga nkega bobu no kusu jatare musoro nyantinin pai Gambia re mulimpai kambikota kale mulimpai tanikota kale mulimpai kalikota ibare mulimpai kaikota nkega alla tiga yotunga bana kana nungintili eldemo finalingi danga pesa telefoni nungakini keidunga alisinga kini keidunga aligira mungakini keidunga ananya gejinga kana lingu karante impaka keidunga aga karano kusunke fansinu ngamotini nonga keidunga Dans BFM, installez-vous avec nous sur les plus belles plages musicales. www.dambfm.com Ampaba de benyani, nyime de benyani, yuba de benyani, sorry masire de benyani, sei basajo de benyani, angana sigo kane marembure, tona musu harenga, tana daga pari, tana mangare menkuni. Dans BFM, nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Ana daga italien kanalinye, tana isufu kunye, isufu leme kunye. Gambia sane kunye, tasana aja kunye, tana simbo kunye, makunga jalanyani, aja boto jalanyani, jaga boto jalanyani, tana hawa kunye nanga, hawa emu sankanu kunye, angana daga kurerin kanalinye, talibe kunye, talibe so kunye, tana jomu bein kunye. Eldemo arabu niti tawara kalle sipi hadali muluk wa huwa la kulli shay'in qadir ata ya gani tembaka agana rono serenga sereta wala kanda be ngai gondo ya gani tuwa balanga jatia sonike anke ngana nya waji alina siraja wa aja kiepi na bugute kitera ganta bipe anta khawana sere juwo bawo ya garenga na siro kinendanga an fwa kita yigunga kebe terinkana an fwa kita ya runga kebe terinkana an fwa kita tunaga kebe terinkana eldemo bismillah jatia sonike bismillah jumbo sonike bismillah sonike bismillah kani harsa marenten kandano hakato kinten dambe FM ay MC Malé Touré kapa adi invité nunga kengeni mama Doucouré nakaha ogida ado gone sirine khamisa Traoré donc dambe FM fankan kilun kama donc ora rentral ni dalla sasa ona tenge kati ogida nyagare ke mama Doucouré ewa diga mubenu gamaga aro konsa ubenu gamaga toujours misa sino gabenu gamaga mama Doucouré alla wa nya français kanne ke tawa nya foye yo ke to alla wa misa sino la seni quoi yo bon donc après on ari kati ewa sirine khamisa Traoré quoi yo sasa collègue yugo Mireille Govovic aratirini ndi ati fokona attends licenciement nuku ina kenka wara parce que igasoro ngala golnyanka voilà parce que igasoro ku wala golnyanka nuku imi wara ti fonti mara igitukana imi wara ti fobu gollenga ina igama kubenu wara na kunya gollenta langa bondini ini wara tan ti kube actionnaire nuku be hoysoro be gara halsil londi pour golluku pour na kunya halsinta langa bondi voilà
igana fo beaucoup licenciement nun kura ro igana wara soro kuga na iganta soro ku wala gollenga soro ngana golnyana Kenya na halsi lono caisse no rondi donc fo gana beaucoup licenciement nun kura fo kapa qu'est-ce que halsi nunga voilà voilà sirene kekundo har kebe ko c'était important licenciement voilà licenciement agere ko est-ce que aka kungwa kubenu kita kuma aka kuni syndicat nyi akunga hogabe tidi ereri yanyana golinyanga no kunga ba ube patronu nyanga bana ereri nyana ntinna ngaratani pour que eregi mekitan voilà tout d'abord macro presque ngora taganya presidentan sinon macro ni François Hollande gouvernement de quoi ay ministre de l'économie yare go nyino ngati el komori muriam yo ira loi gabe de bar gulina kabarken ni mi gara manifestation de bare ake macro bane agara gulina kabarku na bunondi kundo na licenciement ke meka woni na nyago mi licenciement ke adaga ndengano ko ara daga ndiwo ayo ada talane undi kene mena aka bante heko ake ma kwa ranondi kwa ada talane undi patron danni aga tanyu ngalla mun ta rangalla kaga sakki kwa ngata patron na kinkinan danni nga kundumpe o patron nga ngalla ngalla mana ngai kwa soit faute grave ma faute lourde ma cause réelle sérieuse faute grave ngana ko mutala king la kenkatia yebo ando sire gaja patron la ngalla anta du subordine c'est-à-dire ga ngara hubi anta du na dabarni o ari angarni retard nga répétitif tawasu manga bandene mais bande ke antart nante absence de anta kono anta manan kono quoi et puis mana sahabante fait mana sahabante quoi kusuni hoyenga quoi manga site incompétent o kurango tuti nanta la lihini jangan ke landal portande voilà kenga ora wangala mais est-ce que ngira nga ken no kunede bo no nyagamintende bante ube c'est pas bande na procédure ngana ro bande matengo nanti ta bande amande ta ilo mantar ngole langa bitos kibito nakati patol la tanga la kunu ngo ni wakati tangi ndokur ko agana ngalla ana letre kuma nu ngawala katanga ko nanti amande ngawo mais anta justification ortni sino ngana bante terenga ga retard nga graw gantadi alla nga katri gum gira katle mi ko sana ko nanti terenga nyer tar ko kenya nga bante ko yebo go ama sante nga ganeka ko tabal bito hilli alla nga medicine na kati ko nanda ma sante ngani ana kati ke dinga yatne are yebo are kontra ngure mane kontra ure ngara yo ure nyani yo ngera ngen tudungan tawu voilà hinu benu ka gemu benu ri anda signé ngera signé patron pakke ngadi ko sagana pakke ngadi angane bantene andam bante man kan na duro anga maduro awanda kontra ke kutakwa kengani aga sanction lieutenant par la kana katma licenciement pour faute grave lengi ko attaquer anya faute grave anya faute lourde anya licenciement économique ina sudu maxina patron kengana le hanga la lengi tananyo ngola ga andal nganangan anangara awangalla parce que ay hungana keliti ngati makoro ani hankan aga hotu ken économique nga me économie be gani hubiga jamane mpanka wa hubiga bananu kesunu mpaka mogobe anakinga dabarno ko atiti sebe gani angana sino tamigol angana sino kray gol patronga le hangal arangalla ke agana ngala na kasu kitugara kinna 3 mois de salaire sebe gani sino tammi ana kasu tumis tugara kinna ko 6 mois de salaire ça fait angana tala nondi ganga hakentay bare muntay non li sa zanga ki pour 2 mois ngara ko tankama anke ina hinu la langure soit ina ngutu ina chaka postuma ou soit kasa ko ngara ka kinna voilà ça sera sum amni na pour 2 mois baga diawo kanti ante kasusiki dugade sino karagidang yo ona prud'homme wure ko ni sorondanga voilà yo prud'homme tribunal nyani mais ken tribunal sorobega kitene ken nogondi sorobega golnyana no nyani golnyana pak mundrang quoi na kiten akutu kutrang quoi voilà donc kubenuga justice ke dabare itini kubenuga kiteni hoy mangoku voilà kenyan ado mangoku nambana
roy kunga anyana agananya solo tami solo karagi agili golnyangano kuyime ano konji solo karagi bane kuha agili patron bangenya donc ça comme golnyangana nga adi patron ngana wareme itele kunya bange voilà et puis kunyana ini ribarenko kunyan kitene kunya na fani tonguna komara yo angana tuti solo karagi golnyangano nyani solo karagi patronu nyani alanta etini isafandi patron ka danga wala isafandi golnyangana ka danga voilà kenya ni prud'homme voilà ça na munda ray prud'homme ke ina bagay voilà agra voilà prud'homme ni gosagaron kitiran quoi ando patron na gaja yo patron ni meno wala tu patron ni mega kitiran parce que patron ni mega rappeler tan gosagana go ka arawanya na yo oswa voilà voilà comme gabe gollen khibaren kitiran prud'homme juge nu ko mo garon c'est pas des vrais juges voilà comme gosagaron na ki tan nga sen kan kabarendi ikana conseil mundu conseil de prud'homme mundu sen de karunga tunanti yanga duranu ko ngo gabe tu ngo da misala ngi hakunu ngi ala nga dal ci pour la prochaine fois la wa khindini agul nga gabe ko en nga tatu me ka quand même nya défenseur syndical nga ko la daga na ga ngenda bar khuma avocat mo nan ci place na daga mo poni na saran ko lunko patron ko juge nu ko anu nga tout ça ina hay to ngo ga magare ga la war ga na ken war ko mais gana kempo yeme da bari na le nin kanta churi vrai juge ne quoi mais après ara monte na kat ma vrai juge nga duganta ko nganya quoi go saga ni karago juge no patron ni karago patron kallu ngano hano yan kitin ko uwe na hillo go saga na patron anda patron ni mo ko angi go saga ni mo ko yan kitin ko ken kite be kulu ga kitin kundu patron do go saga no ko kun chuko aho gaberi kami kite kana tabari tan chekeke gosaga no kwanga nyine kenda ko nanti patron da gulisire nyana toujours gosaga no ya 80% gosaga no nganga nyine kami ho usuga tan cheke sira nganyine aho patron da nganyine ko voilà iga hube kama amanya kasi mata ni kantam na tinangara yon nikola ke marko hamulla ina kya bonondi anya gara ke politique merto na hankambugu zuzununga na hankambugu syndicanunga na hankambugu asuswa haru kunyi na avocat sa rendre ka sikita kundu parce que ngana ga kundu kiti nyime na taka sabat no parce que la rupture conventionnelle ni 2008 ni gara ke londi andam patron agana kem ko anaka siko kinanga anangara ko est-ce que c'est dit patron wa gemme kundu ankenda patron hankana koma patron nyamara est-ce que la wetini rafila ngemu ada atina ke halsi hakakina anna wara est-ce que hankana nganya gonyana na mara aga katono ken négociation dabari solonga na siringa voilà angara ngari sosura hokitasu patron négociation disu patron ke akananga quoi amuna na naga nama problem kinya wa nantangan cara munda ala kasi ko propose nanga annar ka kwa maduran ka benga manke tanduran kutu anana tanalina 10 million kana annar ka kwa ogo son gogo gabe yar kana kundu ira 10 million 20 million akini yar kana na to kana hay kundu durani mi ahu gabe mi ampung kenga oui ampung ahu gabe ka kundu 2000 yo 2000 ya 2000 kini gona 20000 amaga boko okuson gotu de kasin gabe ngani ina uto ko ndare fujere ko anga be ndare fujere yo kenya na to agarani hi gwaranga anga ngoso ngasu anga ganyene na ko fukita gampu kenga parce que rupture conventionnelle na kana no hoygo mo kondin ko amu kondin patron bangen amu ngul saga na bangen patron ngamu ni ngara mais arndal licence de faute grave ngara tan licence de faute lourde wa wajiba ga gemya kunu anakina kagati na licence de faute grave gat ndanga ka perdre banga kebe kita ko yangi ga go saga na ngire ga sumu ndai tenki 10 million ko 20 million kita anakina ngar ga chômage mais rango lenke nan kare renke ara kinge jubononde anga ga chômage ga anga to ga retraité nan to chômage ay su a hogbe baka point parce que chômage anda 57,4% kita ewa kani harsa maren ten kanda no ona mikron kini gida nyaare ngal digal legeru
alla ga kunyindi legeru be nuro misasi legeru be nukiyandini koma gero koma go après on a quatre sirene on a hayona débat qui raconte que tandem c'est mon honya qui est tout à fait et puis quand ça ou be no ga ramara kat surtout au sonunko khilinde be ga ramara kat sonunko surtout khana ken qotondi magade voilà yo mari musoninko o wa khasu mamana o wa na warin sirin hagaro terinka o wa munda o ga kibe munda kadanga serenga khana hakanya murunu jamane nogondi hagana jamane nogondi luanu nga nitu asire nyani nitu rayi menudanga et puis hagana luanu tu no nyane haga hakuntunu haga katuno gonyana haga katuno gajangana hakendanga yo sasa retraite ke khibare oda wariti retraite ke do khibaru tana gollen khibaren kenkenga fofu suga kite gajange nyanda kita fofu suga kite yogonu kara yogonu bire yogonu da galsi gabe parce que kubenu ga grève na barini hawi wala ko na bure mono voilà na khana tuti nta tugene donc voilà donc kubenu ga RATP wala SNCF peut-être rasomuma do fo iwa grève nga nta tugene kembire mais igajangana uswadanga osu commandé voilà et puis tana ku ogida nyugo ke ada contrat khibarenko angana contrat signé nanti ntuga donga anta horono nga golebe dabarina akote nyani kubenuga metro ke urundini kiendo uro iwa nyinye ngure anga nyinye ngure tan minuit alawe metro kita kunga iwa gonyana weekend tia samedi tia dimanche tia angana contrat signé nanti angole ke rote nyani en tout cas de ke antagabono ha anga tuti alawete les retraites nga anga maray tandu mesine kita anga laweru no retraite tankarage do karage ke ngambute murana voilà et puis anna ken contrat signé et puis kotanyo go inati ay kenyeme ogara kebe saha onta o yile ne kato diga mu voilà kenyanda suro ku butundi kenyanda suro ku rutundi yebo kani harsa sirne voilà effectivement angara kebe ko Mamadou Kouré kenyi men la pénibilité ada aku nyime fonctionnaire no kunu nta sina subakade alors que kumunu ga nyama gorno kunu nyama ke metini ananga tunni kwa na angana duma kama kunu ka puyu no nyama ke gorno angana ke RTT kwa aho gabe ko parce que kuna pourcentage ke hani iyo gabe watnu kwa kati iga kine yonki RTT kwa angara SNCF wesoro kuko kunu gollo ko to ho gabe golni nyamure kunu ga araye ke sokondini garanu ko killu kwa kurando hoenu ayikun kontra no konni nanti dengan tangrage sinu krage sasa kingingi inti maguru di tangrage sinu krage ngin kemarin dari ina subano ni ya atiti ina su ya hintu mabane ina su kata tu mabane oke asunda ga kiai mega possibilité nganu ngatuzuru allah ga susande zai anga de sega ngata tanu mesinu li ngake bakang anga ga tanu mesinu ila ngake bakang na 10% bakang anga tanu mesinu ske na 5% bakang fanda ga 64 kiai kenda koi anna muna sur ko haklem paitan me anna ko yaga nan digana utki asana ke bakia anna ko ya fa sunna ga masan katra ke iguna hunu ke nyimegan parce que ngawe me hogabe mamara ko diga muguta hanake har haranci be kubinu minuga sarere kunu hogabe nda gollo to hania igunu qarange ngileni angana igunu qarange ga matambilo sunu tumi ina gollo mutu igunu ka tambilo sunu nyere na gollo mutu ana ta 43 jan de cotisation para ken ange matanyiro sinabare est-ce que bire onga kin kitam yo ndi kunti sasa bire talangor ti sasa bire ngabo osage hungita parce que ikunu to an jamane ngani jamane kei et puis yongin chahi do to nun churuni yongin chahangi maka et puis ga nun churuni osage hungita bo osage hungita kita kas ibu kasenga beni kan kasenga beni bo foki ngolle a honno kwa imaka rete to kesi ga dura honno kwa
Bon, c'est pour cela que il y a Nyonginchahani Mata numéro sinon Siki. Voilà. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, Igo Nyonginchahani Mata numéro sinon. Il y a Espérance de vie. Espérance de vie 83 ans, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, voilà, na ko nanti Nyonginchahanga kitene sasa, bon on ta kala hane quoi. Bon vu que on ta kala hane, faut qu'on golle ko, on a du ta golle que on a kala ko, mais qu'est-ce qu'on a à politique de qui quoi. Voilà. Bon, vraiment, c'est une grande proposition que Macron a écouté. Comme dit Galera, il y a un Karanantani, Kenny, a connu Roni, comme un Rakotana Gamove, ou a Kono, c'est une grande dotoro. Comme c'est une grande dotore, Crossing de Macro Toro. Macro aro toro, macro arasu toro, macro ta ker mundo rangani, anta ker mundo Afrika rangani, e Omar Kuro Hawo Halle. Aro gari eva antamunda oga c'est-à-dire que ana soit contre moi quoi parce que antamunda serenchare o magalle menga benchara pour que on bure o magalle nga besara ngalle man sara tan c'est bien mais ngalle menga benchara ngana milon tammi to ngana kara honta tokko et puis angi mana tan ku jublana ni dike awo voilà honta ten quoi ana ki sous contre moi quoi bon surtout angra mo kesu anda location ko tanda hoyno kita kenni question ko gato no ngan quoi amuna kesu auto bana e pegana ke han ka to secrétaire babe mesuna saga du jarno aga haranji wuru bana ko ndu wisa do la économie da to ko ma bazu ko nga découvrir nga kaso grata le honzo na ke no banque na mesa wala angena to watu kendi igana tangena millionu sikitu kana kentu kana kammo ay alante parce que agal no politique wende bari babi mi so andenge do assurer assurance no kunwa comme système américain angana retraité am ke antaken kono kundu mais iga politique nga kat kebe kunna lagarni ke mbane quoi angana retraité tan ni mega hobe tambire ke no kono golle kadi am bodi ke gay anga mo kita tangana retraité ko honta na ke mo remplacer ade mi système ko har gana kunno ko américain mo gongo peut-être ntakundio manje mena do assurer ko ngara ko mo voilà kani marenten gandano khato kinteni dambe fm wahi khara ga mare mu kwani dome e mama dukure kapa sirine kamisa antrawre MC Marle Touré alla gerinya lenki ura ga masala kengeni lenki duna masala yanka moger kubenu kita kundu ura ka swande mu dome hoburu ga nayidi kungiri setane yo hosul ko gana kungutu tout à fait ori dambe fe mo xanna non ci kuni ten kanda non ci kuni onati inshallah ona technicien ka kuni kengeni directeur nga onati o waga wallaire na wuron xerin kino okura ga kun ci ko mantengo hami sire anaki te golle keno gondi ora ka su ko mantenda salami le men ci ko mantenda assalamu alaikum bon toujours digal legeru voilà tout à fait et voilà et ouais pas de sale ngaki ande quoi o wantin kana vraiment aligi nangani ngari re lenki nali o hawanu ro manu ino tenka o ku benu kana ro na masala yebo yo sababu kikiti mama yara kindangan nanto unal katu sonu ngonga dukure pour qu'on ait sans de bari on a haimi wukniya yebo même haragrani iga mahardu ngete quand même ko yo hokon ko muku yebo gusime daga ya ho tariqa hariga masutu kenta munya wasun wa arju se suga arju dambe tenkana asuturungan ona to ku ndo khantan nga kata su kamanto ila terika ona te gara daga ko benu mugo hari su ku ga jamane palle aga ga participer de bakere ona tagara ngana kanwari parce que jote bero hami be ga gai antaka bane itrongan dire aga niron ko me ganda hamu ko mi kubino la keso liti yebo on dagi place ay yo ga han to on ta décourager ne wa hamu ni sronga wa chapun ka mami wa masanga sron dangani ko ma umira ko diga me na wa antai kuno kana hana ko yebo igonu sifurke be ga urera jan bilte ke ureta kenga makutita na wala anti honni anti comme ça que dure un peu c'est parce qu'il t'a roqué tegana aro gari terne ke tampin wasun ka wala dambe fm wa jaman chu kuiri so anterin kana
ewa surtout mama dukre kapa anke malle touré kapa ya gaku surtout tronga vraiment garo invita lingora ngane adroma ora gaso onati arna hami kino harnja amin wadanga sunu ngonchu kamante ngani ori mananga jamane kebi jamane ke kingen haranchia yebo ori tu golle ngai ona drogo tan alli mananga ni kebi anna drogo to anna munda natu anna ya kete mata kan ga sindikere yebo parce que sindike ke khasinga makara batenga an ko jaso ke tukana yebo yugo aballat kenga comme gara kagara ma yugo kun daga problem ngana yebo kasindika pajunta ken anga problem ni ngana daga katia yam bismillah nango yebo yo gawa ko na gara babe sunu drake ken pam yebo ngi hakeni mane patron kama hakeni mane ngi hakam yebo kembre ngi hisu gona ken nogondi angan daga kilentu awa duranga babe suma kana koto anga mo kebe manga tatu an kana ta na yamo banda nyakunu lantatu awa mare mu o manuro hawno ka ampo magare eta ko laktine masra ngudi sutrongande torande ni mera kitnadi yebo to ora way nan trompe mega ya wona trompe hube kingri setane yebo kana duro ta kana ampo maga nga bakad ga mendi yo inshallah assalamu alaikum wa traore Dambe FM owara mama na siri nga okugonyana Kenya danga okugonyana nanti sonin kan kanninga na urgundi sonin kan mukanu nga ni nyagalindi ni ya nguni na twagun kiniya yebo na maganya ngasoni ke muku twa gunta kinyeninga voilà okugonyana Kenya danga rentré Kenya danga yo Kenya ni le 29 janvier au association au réunion d'Abarini Yagarundanga 29 rue du Sergent Bobillot association des femmes maliennes de Montreuil oga rois Yagarukuga du Rurandini on a ken khibarenya kono on a kono soni kankane adu bambaran kane wala jula adu français kanenga et docteur nganyini nonga docteur bega fatenjara na igatini dermatologue et historienne nganunga oui serebega odambe nkono ganinga mandanya linki sorongi faten kurandini aganyana morobe sociologue wala odu kunchunya antefene anyana okhannu kwa nogondi parce que twaronga osura kenyana twaronga osura voilà osura rawa twaron kita hay oganta français muku oranen nogondi voilà merci beaucoup d'avoir permis ça voilà nke kontani sirisiringa merci Dambe on attend noiri on attend dukri en parle kebe ko nanti ken reñonya na ngebe ga pour dinda nin kentere na reño ke koy awakani Dambe fe monati uronde khairi sunke aro khairi ora ka kunyo ra ka assalamu alaikum